All right. Hi, everyone. Welcome to our Friday afternoon Facebook Live. My name is Hufe. I'm one of the partners at GTH Law. And with me is Daniel Vasquez, not Caitlin Hufe, as it indicates in his Zoom. Danny will be interpreting in Spanish for the things that we're going to go over today. Buenas tardes, feliz viernes a todos. Le habla Kevin Hufe, se presenta la abogada Kevin Hufe. Y aquí estoy yo, Daniel Vázquez, traduciendo. Yes. Okay. So the first thing we're going to talk about is very exciting news, and that will be Venezuelan TPS. So as many of our clients and potential clients who are from Venezuela already know, as of March 9th, nationals of Venezuela are able to apply for temporary protected status. Hoy hablaremos sobre algo algo que es buenas noticias, que se trata del TPS para muchos clientes que tenemos de Venezuela y muchos clientes que son que podemos obtener. Se trata de que desde el 9 de marzo personas pueden aplicar por el estatus protegido temporal. So for that, basically, one would have to show that they are a citizen of Venezuela, that they were in the US continuously since March 9th. So at this point, it's less than a week. That should be pretty easy to show. And that they have to register within the certain time period, which is before September 5th of 2021. And lastly, that there can't be any inadmissibility issues. There are waivers available, but certain people with certain criminal convictions, for example, might not qualify. Y para calificar, uno tiene que mostrar que ha estado presente en los Estados Unidos desde el 9 de marzo de este año, que quizás no sería muy difícil mostrar. Incluso tiene que mostrar que es un ciudadano de Venezuela y debe de aplicar durante el periodo de tiempo donde se abren las aplicaciones, que sería el 5 de septiembre. Y también no debe de tener algunos problemas criminales que pues quizás uno no puede estar elegible para aplicar por el programa, pero son las calificaciones para aplicar. And just to go over some things that TPS gives you. So the main thing is work authorization and protection from deportation. You also have the ability to apply for a travel permission or advanced parole, we call it, with the TPS application as well. So it is a temporary status, but one might consider it if they have no other options, or if they're filing for asylum, but they want kind of that added protection of the temporary status. Y las cosas que autoriza este estatus es un tipo de autorización de trabajo y también protección contra deportación, y también le da la oportunidad de aplicar por algo que es un permiso para viajar avanzado. Entonces es un estatus temporal que quizás personas podían obtener si están en el proceso de aplicar por el asilo o otra solicitud. Es algo temporal que quizás sería bien para obtener. Okay. So if you are interested in TPS, either if you are a client or you would like to become a client, you can certainly reach out and schedule an appointment. We'd be happy to go over the options and decide whether it's the best thing for you or whether maybe it makes sense to wait until closer to the end of the registration period, depending on the facts of your case. Si a usted le interesa aprender más información sobre el programa de TPS, a ver si usted puede calificar por el programa de TPS, sería bien programar una consulta con nosotros para que nosotros podamos hablar de su situación, a ver si usted califica, a ver si es mejor esperar hasta que se acerca más la fecha en que usted puede aplicar. Podemos hablar de esas opciones. And another thing to note is that there is legislation pending that would create a pathway to permanent residence and citizenship for TPS holders. So
while it's only a temporary benefit right now, we're hopeful that if the law changes, if the laws that are being proposed potentially pass, then there might be an option for permanent residence in the future for those who have TPS. Y hay que tener en cuenta que hay legislación pendiente ahora que crearía un camino permanente a la ciudadanía para personas que tienen el programa de TPS. Entonces, aunque en este momento es un estatus temporal, hay la posibilidad con la legislación pendiente que puede ser algo permanente. So that is all we have on Venezuelan TPS. You can feel free to comment or direct message us with any questions that you might have. Entonces, eso es lo que tenemos ahora sobre el programa de TPS. Si usted tiene algunas preguntas o dudas, siempre nos puede dejar los comentarios aquí o lo pueden dejar mensajes directos. And the second piece of positive news we have is that the Form I-944, which has to do with the public charge rule, that is, as of this week, no longer going to be used. The public charge rule is essentially being withdrawn at this point. Y segunda buena noticia que tenemos para compartir hoy es que el formulario I-944, que se trata del cargo público, ya no va a funcionar, están en el proceso de quitar, entonces no es algo que se va a necesitar para presentar. So before, this was basically a long form that asked a lot of very personal financial questions to people applying for their green card, such as needing a credit score, needing to show health insurance, and just your English language skills, education requirements. It was a very, very cumbersome form that was a little bit invasive as well. So we're very happy to hear that that's no longer going to be required. Y anteriormente este formulario era un formulario muy largo, hacía muchas preguntas personales sobre, por ejemplo, sus ganancias, sus impuestos, muchas preguntas personales que quizás eran incómodas para contestar, pero ya este formulario no sería necesario, le están quitando la necesidad de completar este formulario. Okay. So that's all we have for this week. But again, we're here every Friday at 1 p.m. with the week's updates. So please join us next week for more good news. And if you have any questions or there's anything you'd like us to cover in next week's Facebook Live, please feel free to message us at any time. Entonces, eso es lo que tenemos para esta semana. Nosotros estamos aquí disponibles cada viernes y estamos disponibles a contestar cualquier pregunta o dudas que usted tenga. Entonces, por favor, siéntese libre en ponerse en contacto con nosotros, si sea por Facebook o llamando a nuestras oficinas. Estamos dispuestos a contestar sus preguntas y dudas. Thank you. Muchísimas gracias.